Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'un gâteau aux fraises ou bien un bavarois aux fraises. J'ai simplifié toutes les étapes. Je vais vous laisser la liste des ingrédients à la fin de la vidéo. Allons-y, commençons tout de suite la première étape. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة كيكة البافاروا بالفريزة. حاولت نبسط لكم كامل المراحل هكذا باش كامل تقدروا ديروها. راح نخلي لكم المقادير في اخر الفيديو ان شاء الله. يلا نبداو بالمرحلة الاولى. Pour préparer la génoise au chocolat, il nous faut 7 œufs. باش نحضروا génoise بالشوكولا لازم لنا 7 حبات بيض. Dans un bol, je mets un œuf entier, في bol ندير حبة بيض كاملة. Ensuite, je sépare les 6 œufs restants, sachant que je mets les jaunes d'œufs avec l'œuf entier. من بعد ندير البياض البيض وحده والصفار وحده. مع العلم أنه صفار البيض نديروه مع حبة البيض الكاملة. Ensuite, je commence par battre les jaunes d'œufs avec l'œuf entier. ودوكا نبدأ نضرب صفار البيض مع حبة البيض كاملة. J'ajoute le sucre glace tamisé ودوكا نزيد السكر الناعم المغربل. J'ajoute encore la poudre d'amande ودوكا نزيد بودرة اللوز. Je mélange le tout à l'aide d'un batteur électrique ودوكا نخلط كلش بالباتور الكهربائي. Ensuite, je fais monter les blancs au neige. ودوكا نطلع بياض البيض. En ajoutant le sucre progressivement. ودوكا نزيدو السكر تدريجيا غير بالعقل. Je transvase la meringue dans un saladier ودوكا نحط لا مeringue تاعنا في ليان كبير. Je prends le beurre et je le fais fondre au micro-ondes ودوكا نجيب الزبدة وندوبها في الميكرو-ondes. Je mets 2 cuillères de la préparation des jaunes d'œufs dans le beurre. وهنايا ندير 2 مغارف من الخليط تاع صفار البيض على الزبدة. Ensuite, je verse la préparation restante sur la meringue. من بعد نفرغ الخليط المتبقي على la meringue. Et je mélange délicatement à l'aide d'une spatule. وهنايا نخلطهم غير بالعقل بالسباتول. J'ajoute ensuite la farine et le cacao tamisé sur notre préparation. من بعد نزيد الفارينة والكاكاو المر مغربلين على الخليط تاعنا. Je mélange délicatement à l'aide d'une spatule ودوكا نخلط غير بالعقل بالسباتول. Et là, je mélange bien le beurre fondu avec la préparation des jaunes d'œufs. ودوكا نخلط مليح الزبدة الدايبة مع الخليط تاع صفار البيض. Je les rajoute à notre préparation ودوكا نزيدهم للخليط تاعنا. Je remélange bien ودوكا نعاود نخلط كلش. Ensuite, je les verse dans un plat qui va au four chemisé. ندخلهم في صنيوة اللي تدخل للفرن بورق الطهي. Et je l'enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 20 minutes. وندخلو الفرن مسخن على 160 درجة لمدة حوالي 20 دقيقة. Mon gâteau vient de sortir du four, je le laisse refroidir tranquillement. جينواز تاعنا هذا وين خرجت من الفرن دوكا نخليها تبرد في عقلها. Ensuite, je retourne la génoise pour retirer le papier cuisson. دوكا نقلب الجينواز ونحي لها ورق الطهي.
Ensuite, je coupe ma génoise pour avoir 2 biscuits. من بعد نقطع la génoise باش نتحصل على طبقتين من البسكوي. Je pose d'abord la première couche de biscuits. نحط الطبقة الأولى تاع البسكوي. Et je réserve de côté ودوكا نحطو بجهة. Je commence d'abord par réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. ودوكا نبدأ نرطب أوراق الجيلاتين في الماء البارد. Ensuite, dans un saladier, je mets le mascarpone. في اليا ندير الماسكاربون. Ensuite, j'ajoute le sucre glace tamisé. من بعد نزيد السكر الناعم المغربل. Je mélange à l'aide d'une spatule ودوكا نخلط بالسباتول. Je fais chauffer l'eau, نسخن الماء. Et je viens bien essorer les feuilles de gélatine. ودوكا نعصر مليح أوراق الجيلاتين. Je verse l'eau chaude, pas bouillante, dans le petit bol. Et j'ajoute la gélatine et je mélange. نفرغ الماء سخون بصح ماشي مغلي في البول الصغير. نزيد الجيلاتين ونخلط. Ensuite, je la verse sur le mascarpone et le sucre glace. نفرغو فوق الماسكاربون والسكر الناعم. Je mélange bien دوكا نخلط مليح. J'ajoute la crème liquide entière bien froide et je mélange. نزيد الكريمة السائلة باردة مليح ونخلط. Je verse la mousse sur ma génoise. ودوكا نفرغ la mousse فوق الجينواز. Ensuite, je dépose la deuxième couche de génoise. من بعد نحط الطبقة الثانية تاع الجينواز. Je le mets au congèle, نحطو في المجمد. Je commence par réhydrater ma gélatine dans un bol d'eau froide. نرطب أوراق الجيلاتين في ماء بارد. Dans une casserole, je mets les fraises في كسرونة ندير الفريزة. J'ajoute le sucre, نزيد السكر. Et je mets sur un feu d'eau, نديرهم فوق نار هادية. Dès que ça commence à chauffer, je retire du feu. غير تبدا تسخن نحيهم من النار. Je les mixe bien ودوكا نرحيهم مليح. Ensuite, je filtre. من بعد نصفيهم. Ensuite, je viens essorer mes feuilles de gélatine et je les dépose dans le coulis de fraises. نعصر أوراق الجيلاتين ونحطهم فوق الكولي تاع الفريزة. Je mélange bien à l'aide d'un fouet. نخلط مليح بالفouet. Je laisse refroidir brièvement. نخليه يبرد شوية. Ensuite, j'ajoute la crème liquide entière, mais avant de cela, il faut vérifier la température. من بعد نزيد الكريمة السائلة، ولكن قبل هذا لازم نتحقق من السخانة تاع الكولي تاعنا. Je mélange، نخلط. Je remélange avec la spatule. نعاود نخلط بالسباتول. Je verse ma préparation sur le gâteau. نفرغ الخليط تاعنا فوق الجاتو. Et je le remets au congélateur. دوكا نعاود ندخلو في المجمد. Tout d'abord, je commence par couper les fraises. أول حاجة نبدأ نقطع الفريزة.
Dans une casserole, je mets l'eau à chauffer sur feu moyen. في كسرونة ندير الماء يسخن فوق نار متوسطة. Ensuite, je mélange l'agar-agar avec le sucre. من بعد نخلط l'agar-agar والسكر. Dès que l'eau commence à chauffer, j'ajoute les fraises. غير الماء يولي يسخن نزيد الفريزة. Arrivé à ébullition, j'ajoute le mélange du sucre et de l'agar-agar. كي تبدا تغلي نزيد خليط السكر والاgar-agar. Je mélange, je laisse environ 1 minute et je retire du feu. نخلط نخليهم لمدة حوالي دقيقة ونحيهم من النار. À la fin, je verse la gelée de fraises sur mon gâteau bien froid. مع الاخر نفرغ جولي تاع الفريزة فوق الجاتو تاعنا ولا الكيكة بارد مليح. Et je le mets 1 heure au réfrigérateur ودوكا نديرو ساعة في الثلاجة. Je démoule délicatement en retirant le cadre de mon gâteau. وهنا نديمولي غير بالعقل كي نحي الكادر تاع الجاتو. N'oubliez pas de retirer les extrémités pour avoir un résultat net. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. C'est un très bon dessert pour n'importe quelle occasion ou pas. Vous le découpez comme vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Abonnez-vous et activez la cloche si vous regardez ma vidéo pour la première fois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. De mon côté, je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo Inch'Allah et je vous dis salam. مع الأخر ما تنسوش تقطعوا الأطراف هكا يجيكم النتيجة نت. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنسوش تلايكيو لا فيديو وتبارطاجيوها. إذا راكم تشوفوا القناة ولا الفيديو لأول مرة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس هكذا باش يلحقوكم كامل لي فيديو تاوعي. نشكركم لمشاهدتكم الفيديو. من جهتي نعطيكم موعد في فيديو قادم إن شاء الله وما عليا غير نقولكم سلام.